پہلے تو بھی پڑھ چکا تے وہ بھی میرے مجمع سامنے ہے جو کتنی داد میں کو ملی ہے تے ہون تسا بھی میرے سامنے ہی وے تے بعد میں تو اپنے دسے سا بھئی تسا کی میں سنیے تے انہیں ہلے کی میں سنیے سارے ماشاءاللہ حسین دے نوکر بیٹھے بے شک نوکر ہے اللہ پاک صدقہ حسین دا صدقہ حسین دے نانے دا ایویں مسجد ہوئے آنکھ بند تھی ہوئے تے سیدھا جنت علی دروازے کھولے اونچی آواز دا درود شریف پڑھو میں اپنی حاضری پر سامنے پیش کرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم بے چین لوگو چین گولو پھر کے ساری ذرائن گولو قدم قدم تے یزید ملدن خدا دے بندے حسین گولو قدم قدم تے یزید ملدن خدا دے بندے حسین گولو اتھا کوئی غریب ہے یا گودا گڑن لے اتھا کوئی غریب ہے یا گودا گڑن لے صلاح نہیں جو سوچے حدیث اٹل لے صلاح نہیں جو سوچے حدیث اٹل لے نبی نال جتنی محبت بھی ہو بس علی نال بغض جہنم دبا لے جس آل دے خون چہت رنگیا دھرتی دا موں بدبختے میرے نال تھی سو بولے سو تو میں کھول کے پڑھ سکسا آخر تک سبحان اللہ بولے دیا سو نہ زبان کو بند کر کے رکھنے تے نہ جیب کو بند کر کے رکھنے ذکر حسین پہ پڑھ دا مومن کنجوس نہیں ہودا جس آل دے خون چہت رنگیا دھرتی دا بہو بدبختے فتح یاد حضور دے شہزادے کھاتی ابن زیاد شکستے کتھے ابن زیاد شمرتے حرمل کتھا رہ گئی سلطنت اکھا ہوں میں نوے کھڑوالی طاہر فردوس حسین دا تختے اکھا ہوں میں نوے کھڑوالی طاہر فردوس حسین دا تختے باب آدم مدھایا کنبا حسین لے کے دکھایا کنبا موسیٰ نیلچ بچایا کنبا حسین کربل کھنایا کنبا نو کشتی اچ ملایا کنبا حسین پیدل ٹرایا کنبا خلیل اکھی تے پٹی متھی حسین لے دے کوہایا کنبا اجا تو پوچھ دے اجا تو پوچھ دے حسین کیا ہے اجا بھی تو اجا تو پوچھ دے حسین کیا ہے اجا بھی تو توڑے جو امت وفا نہیں کیتا قرآن لب تو جدا نہیں کیتا حسین ہو حسین لوگو حسین لوگو حسین لوگو ہے او نمازی جہد بھی سجدہ قضا نہیں کیتا اجا تو پوچھ دے حسین کیا ہے اجا بھی تو اجا تو پوچھ دے حسین کیا ہے اجا بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین اجا تو پوچھ دے حسین کیا ہے اجا بھی تو حسین سرمایہ مصطفیٰ ہے حسین سرمایہ مصطفیٰ ہے حسین سرمایہ مصطفیٰ ہے حسین لجپال بے بہا ہے اجا تو پوچھ دے حسین کیا ہے اجا بھی تو اجا تو پوچھ دے حسین کیا ہے حسین دیدہ نزول ہی بھی نہ بولے سودا اپنا نصیب ہی حسین دیدہ نزول ہی بھی حسین حق دا اصول ہی بھی حسین ابن بطول ہی بھی حسین بیچو رسول ہی بھی حسین کلمے بھی ابتدا ہے اجا تو پوچھ دے حسین کیا ہے اجا بھی تو حسین ہے خود خدا دی پہچان حسین ہے مصطفیٰ دی پہچان حسین دین حسین ایمان حسین کاری حسین قرآن حسین کاری حسین قرآن حسین احد حسین پیما حسین قسمت دا بادشاہ ہے اجا تو پوچھ دے حسین کیا ہے اجا بھی تو اجا تو پوچھ دے حسین کیا ہے اجا بھی تو اور حسین او ہاشم
हाशमी जवाने हुसैन ओ हाशमी जवाने हुसैन दर्दा दुखा दिकाने हुसैन वादे दा पास बाने हुसैन। मैं को मजा नहीं आता पिया कसीदे पढ़न दा। मैं जेड़ा लाल मीर पढ़े तुहाडे कोल भी थोड़ा मजमा है, लेकिन जेड़ा दात ते जज्बा ते सुभान अल्लाह उन्हें आके पढ़न दा मजा आ गया। उन्हें सुना दा हक अदा कीते, मैं पढ़न दा हक अदा कीते। तुसा जितने कंजूस थी सो मैं उतना जोर थोड़ा ले ऊंची आखो सुभान अल्लाह। ए हुसैन ओ हाशमी जवाने हुसैन दर्दा दुखा दिकाने हुसैन वादे दा पास बाने हुसैन उल्फत दा इम्तिहाने हुसैन खैरत दा आसमाने हुसैन खैरत दा आसमाने हुसैन सुलमत दे विच सियाहे अजा तो पुछ दे हुसैन क्या है अजा भी तू करा जिक्र बहुत शहजादे दा जेदा नाना पाक रसूले फरजंद जो फातिह है बरदा जदी अम्मा पाक बतूले तेरे प्यार च सजदे नु ताहिर तेरी अडी दा नाना तूले अज कुछ गया नाल 72 भावे नहीं की थी बैत कबूले अजा तो कुछ दे हुसैन क्या है अजा भी तू हुसैन सबर च बेनियाज़े हुसैन सबर च बेनियाज़े सबर दा मौला सबर नवाज़े अजीब सजदे अजीब नाज़े ई नमाज़ी दी ओ नमाज़े अदा भी नहीं थई ते थई अदा है अदा भी नहीं थई ते थई अदा है अजा तो पूछ दे मैं खाक अली दी दुनिया दी मैं खाक अलामा साहब खाक तुसे सारे खाक अली दी जुतियां दी मैं खाक अली दी जुतियां दी मेरा मुर्शिद पाक अली सोना उस खातून दा शौहर है जड़ी पाक रसूल दी थी उस इल्म दा शहर दा बाब अली ते जेड़े इल्म दा शहर नबी है उन्हें ख्वाब दे विच दीदार अपने दी दिती ताहिर नो झलकी है। आखिरी शेर पढ़ा ते गाल खत्म करा क्योंकि तुसा थक गए हो हुसैन इतना कमाल कर गए हुसैन इतना कमाल कर गए हुसैन जुल्मत पमाल कर गए हुसैन जिंदा यजीद मर गए और तो बोलो जा ए हुसैन जिंदा यजीद मर गए यजीद बढ़ गए हुसैन तर गए हुसैन जत गए यजीद हार गए हुसैन जत गए यजीद हार गए हुसैन इस्लाम दी बका है अजा तो पूछ दे हुसैन क्या है अजा भी तू